Mahal na mong Diyos, di mo panalagingan kung nagmalipayo ang nasot na mong Pilipinon Sa Philippines na yun, sir. para Ang ang karoon mga katawan Pamix siya. na nagasaulog Face to face man na. Juan sa nagong pasalamat o pagbati. Ang Ang padayagan nga kanimo Diyos ang kasta sa kinabuhi ug sa mga dugo na gipaagas sa among mga bayani dili Sana iyo ka ni Diyos. nagkagwasa. Take photo. Or Wala. ang Hunyo 12 Nagpikit lagi na ako sa mao gingan Wala pa rin sa nga tinuwik nga event sa kasaysayan sa nasod namong Pilipino. Ang pagdeklarar sa Independence Day. Hindi nga mong pagselebrar karon Lord. Naong. Face. Among pangayo kanimo. Ang panagiusa sa among mga Hindi na siya pares kababayan opo. o paglikon sa among kagamaran. Kasi talaga naong. Aman mo tayo. Ang salamat sa langit ipataas kanimo. Ang among mga kasing-kasing na mapasalamaton sa katahong sa imong imugna para kanamo. Among ginawat ang among pagkamakasasala. Nasayop kami sa pagila sa imong sugo na alimahan ug panggaon na mo ang among nasod ug ang kalibutan. Bidul kami karon kanimo mahigugmaong Dios. Mailikay kami sa mga hulga, sa mga kalamidad, mga kagubot, natural man o hinimo sa among mga pangulo ug katawan. Among gipangaliyupo ngayon mo kaming himuong mutubag ug mangako sa among mga responsibilidad silbing mga empleyado sa among kagamhanan ug magbukas sa among mga palad ug mga balatian alang sa among mga kaigsunan nga ginahanglan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. The Philippine flag stands as a symbol for freedom and Filipinos. As we sing our national anthem, let us do so with pride and gratitude for the generations who came before us and helped shape the nation we have today. May I request everyone to please remain standing for the hoisting of the Philippine flag and the singing of our national anthem to be led by Honorable Jennifer Dean Mariano, Board Member of the 2nd District. Di panlutpa ng katapatan sa watawat reminds us of our responsibility as citizens to love, respect, and serve our country. May we invite Honorable Francis Vic Villamero to lead us in the pledge. Mangyari ko lamang itaas natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang inyong baso at tawag. Ako ay Pilipino, buong katapatan na nanungkulan ng Pilipinas. At
sa bansa ang kanyang sinasagisa na may legal katarungan ng pagkakas na nakakilos ng isang Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. As we continue our celebration, we shall hear a message that reminds us of the importance of this day and what it means for all us as Filipinos. Let us welcome Honorable John Regala for his opening remarks. I do respect indefeat, fatigable Governor Immigration. Congressman, both from the 1st and the 2nd District. From the 1st District, Congressman Joseph Tumyo. From the 2nd District, Congresswoman Giselle Victoria Yu. And of course, the first representative from the party list, Congresswoman Jihan Jepa. The department heads, my fellow board members, contingent from the AFP and the PNP, to mention a few from the Bureau of Fire, from the RCDG, and to those I failed to mention, of course, my comrades in arms, the Philippine Veterans Federation, other distinguished guests, kanatong tanan, maayong buntag kanatong tanan. Sa akong mga igsoon ng Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa akong mga igsoon ng Subanen, gampya si Salem to halon. Today, we gather in solemn reflection and proud celebration as we commemorate our 120th Independence Day. This significant occasion invites us not only to remember a defining moment in our history, but also to honor the enduring spirit of freedom, courage, and patriotism that continues to shape our nation. Independence stands as one of the greatest achievements of a people can attain. It is a testament to the sacrifices of men and women who, despite of overwhelming challenges and uncertainty, chose to stand firm in their love of their country. Their unwavering determination, selflessness, and courage paved the way for the freedoms and opportunities that all of us enjoy today. Because of their sacrifices, we are able to live, learn, dream, and build a future with hope and dignity. As we celebrate this historic milestone, we are of course reminded that the true meaning of independence extends beyond the pages of history. It is reflected in our daily lives and our willingness to serve the common good. Freedom is not merely a privilege inherited from our past. It is a responsibility to every generation. It calls upon us to be vigilant in protecting our democratic values, to uphold what is right, and to contribute meaningfully to the progress of our community. Today's celebration also serves as a reminder that the strength of a nation lies not only in its achievements, but in our character as a people. In times of challenges,
we have always shown our resilience, compassion, and unity that defines us as a people. These values continue to inspire hope and remind us that when we stand together, there is no obstacle too great and no dream beyond our reach. With gratitude and pride, let us celebrate not only our nation's independence, but also the enduring spirit of a people united by a common purpose and bound by a shared hope for a brighter tomorrow. Kanatong tanan, happy 120th Independence Day. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, Board Brigada, for your inspiring message. Our celebration of independence would not be complete without reflecting on the responsibilities that come with the freedom we enjoy today. To deliver the keynote address, it is my distinct honor to introduce a dedicated public servant whose leadership continues to inspire progress and development throughout the province of Zamboanga del Sur. Ladies and gentlemen, let us warmly welcome Honorable Divina Grace Yu, Provincial Governor of Zamboanga del Sur. Thank you, Tiff. May buntag sa tanan. I'd like to acknowledge tagsa-tagsa sa atong mga invited guests. From the veterans, at ito, Philippine Veterans Federation, headed by our board member John Regala. So, raise daw sa mga kamutbi, sa mga veterans sa diri atong pakpakan atong mga veterans. The Knights of Columbus, headed by Mr. Alexander Bulahan, the President. Asa ang Knights of Columbus? Ana speakers, asa? Di ay absent. Order of the Eastern Star, headed by Worthy Matron Grace Bahinting. Nadiri. The Mason or Masonic Lodge number 153, headed by Dr. Jose G. Hovilenia Sr. The Eagles. The Eagles over sa dito, Dublin. International Order of the Demolay. Napudra? Naday diri. Master Clarence Jairi Enrico Guerra. The 53rd Infantry Battalion. Nadiri ang 53rd, headed by Badcom Vargas. The 1st Cavalry. Headed by Colonel Navarro. The 547th Engineering Battalion. First CMO. The ROTC group, including the 9 RCDG. Headed by the Brigade Commander of 9 RCDG, si Colonel Gasalatan. The Boy Scout of the Philippines. Of course, Sir Manny, headed by Sir Manny. The Philippine National Police, the PNP. PNP, BJMP,
Thank you. The Coast Guard Reservists. From the DILG, headed by Kitano Ganesi PD, Provincial Director Dave Barot. The CSC, napang CSC? Wala kayo. Ang NBI, NBI. Ngayon tapos naabang ka NBI, tapos na bang office? COMELEC, very good, naasad ang COMELEC sa Dublin. DTI, DTI, with banner gid silang sir. And of course, the DSWD. Busy pa siguro ang DSWD. Our Sangguniang Panlalawigan, headed by Vice Gov. Ariosa. PW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ra mo? Absent duha. Nadadaghan dito ang mga staff sa Sangguniang Panlalawigan. And of course, the board members. Our department heads, different departments, employees of the province of Zamboanga del Sur. Maayong buntag sa tanan. Before pumupadayon, today is our 128th araw na Independence Day. Nakoy pangutana, diri dapita ang makatubag na ito ninyo ha. When was the first time na na-declare ang Independence Day, complete day? Ani diri sa tubangan? Walay makatubag. Come here. Diri lang, wala po board member. Here, bisag kinsa. Come here. It's math. 2026 minus 128. Come here. Well. Nagano tong chance ko din mag-erase. Ay, naapo day ang mga barangay kapitan sa Pagadian. Erase ang mga kamag-alidong. Sa mga kamag sa mga barangay sa kapitan, mga barangay kapitan sa Pagadian. Mga gwapa kayo, gwapo. Uy, dong, napa kay premyo. Asa yung premyo? Kuan? Ivana. Dili lang sa ka. Ay sa kakaw. So, June 12, 1898, na-declare o first declared sa ato ang independence. Muna nga 1898 plus 128 sa 2026 karon. But before 1898, before 1898, before gi-declare nga Independence Day, dito ang revolution. So grabe na kaayo o pag-fight ang mga Filipinos nato before, no? Kay gusto gyud og independence, dili ta gusto ma-under sa lain-lain nga mga nasod. So my second question is, dili na po dapitan. Walay labot department head. Kay mga brighting department head. Nya napagid sa atubangan, dali makatubag. Who was the father of the revolution, Philippine Revolution? Come here. Ani diri? Dali. Ngalan. Laika Candado. Sige. Ikandado mo na. Kinsa man ang father sa Philippine Revolution? Andres Bonifacio. Very good. Sige, dali. Dali ka. So, si Andres Bonifacio ang father of revolution dito. Perting fight ni, kapalo naman mo tanan sa istorya ni Andres Bonifacio, perting niyang fight sa independence sa ato ang nasod. But, before 1898, patay si Andres Bonifacio. Sa May, bigyan na ako ni question, tanaw po na ako ni sa internet. May 1897, gipatay si Andres Bonifacio. Siguro nakita sa Spaniards nga grabe na kay nagka-strong ang revolution. Anang panahon na gipatay siya. So pagkamatay ni Bonifacio,
Second question, dili na po, kinsa ang nipuli ni Bonifacio pagka kuan head sa revolution? Kinsa nipuli? Dili sa pikas. Kinsa man? Dali, dali. Nana. Sige. Oh, very good. Sige, dira. Emilio Aguinaldo. Oh. Dira. So, si Emilio Aguinaldo ang nipuli. Pagkamatay ni Bonifacio, magpuan sa taha, history sa tagamay, kay atong team, oh, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. So, di sa kasaysayan. So, nipuli si Emilio Aguinaldo. Bantay mo diri sa pikas kay diri ang next question. Nipuli si Emilio Aguinaldo. Sa May man to gipatay no, nipuli si Emilio Aguinaldo. But the forces of Emilio Aguinaldo suffered in the hands of the Spaniards. Murag naglisod sila ayo kay isog na kay mga Spaniards. So May lang to, June, July, August, September, October, November, December. 7 months lang naingon si Emilio Aguinaldo, di na ko kaya. He went on exile sa Hong Kong pagka December 1897. So, pag adto niya sa Hong Kong, nag-war dayon ang Spaniards. Kinsa ito ka Spaniards? Americans. So pag-war sa Spaniards ug Americans, nadaog ang Amerika. Pagkadaog sa pila lang dito ka months, no, kay 1898 gud ang kwan. So nadaog ang Amerika, hingbalik si Emilio Aguinaldo sa Philippines. So pagbalik ni si Emilio Aguinaldo sa Philippines, pagbalik niya sa Philippines, nag-declare siya or nahimo siya ang president. He was the first president of the Philippines. Diri dapita. At what age, the youngest president of the Philippines, at what age si Emilio Aguinaldo nahimong president pagbalik niya sa Philippines in 1898? Wala. Ha? Pilay edad. Pilay edad ni Juan. Yan kasi kabalo kita na din. Naghanap ka. Wait lang. Kabalo bitaw mo. Nagtanaw ko sa kagabi ba. Nagkuhan ko sa mga question. Then ko, hala. Youngest president din si Emilio Aguinaldo. Pilay edad, Victor. Nagpawatay na ko si Victor. Tara siya TV. Naka-answer siya. Na-amaze ko, kapag lagi ka? So, pila edad ni Emilio Aguinaldo, our first president of the Philippines? 29 years old man. Hala, sa itong babae, anhin daw dinibi. Katong babae, dali, dakan, naka-answer na dyan ka. Na-delete hapon, bila? 28 to 29 mo. 28. Ay, ikaw ha, paansyog ka ha, pasure ka, nga-rock na galing sa 29. So, sige. Dala kay consolation niya. Uy, natin consolation niya. So, si Emilio Aguinaldo at the age of 28, nahimo siyang first president of the Philippines. Unya, dito dayon niya gi-declare pagka June 12, 1898, ang independence sa ato ang nasod. Pero, kabalo mo, wala siya gi-recognize sa Amerika as president. In fact, 2 years lang siya naging president. Unya, ang revolutionary government rapod ang nag-recognize niya. And then, na-under ta sa, diligid siya through independence, kay na-under na dayon ta sa Amerika for 4 decades. 40 years ta na-under sa Amerika.
not until after the Second World War in 1946 nga